हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिला माने आज आम 2025 मसीहार ओटीटी एग्जाम पेपर 2 रो सोशल स्टडीज बा जहाँ आम सामाजिक पाठ कौचे तार क्वेश्चन गुड़ डिस्कसन करवा। तेणु जो मैंने पेपर 2 पकईच समस्ते ध्यान करी मूलरू शेष पर्यंत वीडियोटी देख एवं जदि वीडियोटी भल लगिला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनब। मो चैनल ना होची डियर ऑफिसर। चलो स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन देछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी गल्पर प्रकार भेदर अंतर्भुक्त हुए। पिला माने गल्प केते प्रकार आम जानिछे गल्प तीन प्रकार कौन कौन। फास्ट है सत्य गल्प, तापर आमर कौन है किंवदंती, तापटा आमर कौन है उपकथा। पिला माने ये हूँ आमर कौन तीन प्रकार गल्प। सत्य गल्प जो अधिक सत्यता थाए, किंवदंती कौन सत्य सहित जोटा आम मनोरंजन पाई कह जाए। आ उपकथा है से आमर कौन कल्पना माने जो अधिकांश मिछ थाए सेटा आमर कौन उपकथा। पिला माने एथरो ऑप्शन देखिया कोटा आमर हबनी पचार अंतर्भुक्त नुहे। ताले किंवदंती तो हम, सत्य तो हम, उपकथा हम, ताले नाटक हम नहीं। ताले आमर आंसर कौन है ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन देखिबा कोचे निम्नत मध्यरु केउटी एक नाट्याभिनयर नियमावली नुहे। चलो ऑप्शन देखिबा कार्य माध्यम शिक्षण एटा तो हम नाट्याभिनयर नियम। वास्तव अभिनय पूर्व अभ्यास एटा तो हम। तत्क्षणात पुनर्बलन पाई व्यवस्था एटा भी हम। एकाकी कार्य और प्रगति एकाकी द्वारा केबे हेई परिबो नाही, एटा हमर हबनी। ताले हमर आंसर होला कोन ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन देखिबा मौर्य शासनर पतन पर केउ राज्य वंश ओडिशार पुनरुद्धार पाई जनाशुना। ताले ऑप्शन देखिबा सोमवंश ना सूर्य राजवंश ना गंग राजवंश ना गुप्त राजवंश। ताले हमर आंसर कौन हम ना मौर्य शासन पतन पर कौ राजवंश गंग राजवंश। गंग राजवंश कौन ओडिशार पुनरुद्धार पाई जनाशुना। तापर देखिबा केउ यूरोपीय देश प्रथमे भारत सहित वाणिज्य संपर्क स्थापन करथिले। केउ माने करथिले पिला माने फास्ट किए भारत को आसीथिले भास्को दा गामा आसीथिले ना नहीं पोर्तुगीज जी केबे आसीथिले 1498 मे 17 आसीथिले ना नहीं। ताले ऑप्शन भितर कौन हम फ्रांस हम ना ब्रिटेन हम ना पोर्तुगाल हम ना नेदरलैंड हम। पिला माने पोर्तुगाल हम जेहेतु भास्को दा गामा प्रथम आसीथिले। तापर क्वेश्चन देखिबा प्रति वर्ष केउ तारीख को मानविक अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए। ऑप्शन देछि जनवरी 1 ना डिसेंबर 10 ना नवेम्बर 11 ना अक्टोबर 2। पिला माने मानविक अधिकार दिवस आमर केबे डिसेंबर 10 ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन देखिबा मुख्यमंत्री को परामर्श क्रमे किए 5 वर्ष पूर्व विधानसभा भंग करिथांती। किए भंग करिथांती प्रधानमंत्री करती ना राष्ट्रपति करती ना राज्यपाल करती ना उपराष्ट्रपति करती। पिला माने केंद्र स्तर रे प्रधानमंत्री को परामर्श क्रमे राष्ट्रपति कौन लोकसभा भंग करती, किंतु विधानसभा मुख्यमंत्री को परामर्श क्रमे किए भंग न करती ना राज्यपाल। आमर ऑप्शन सी कौन हम राज्यपाल। तापर क्वेश्चन देखिबा प्रकल्प पद्धति निम्न केउ क्रम अनुसरण करे। चलो ऑप्शन देखिबा योजना कार्यकारी ना मूल्यांकन ना कार्यकारी योजना ना आलोचना ना मूल्यांकन कार्यकारी योजना ना योजना आलोचना लिखन। कोटा हम ताले पिला माने सब प्रकल्प पद्धति माने शेष को कौन आसो आमर मूल्यांकन आसो। देखा ये 4टा ऑप्शन भितर कोटा लास्ट को मूल्यांकन अच्छी ना प्रथमटार अच्छी। ताले फास्ट आम कौन करिया योजना करिबा तापर कार्यकारी करिबा तापर मूल्यांकन करिया। ताले ऑप्शन ए हम आमर कौन राइट आंसर। पिला माने प्रकल्प पद्धति तो जानिथिबो सब तार नियम फास्ट चिन्हट करिवो
ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ, ତାପରେ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ନାଟକ ଅଭିନୟ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ, ନା ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହ? ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ପିଲାମାନେ ନାଟକାଭିନୟ ଓ ଅନୁକରଣୀୟ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସେ କହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କହିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଟା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ତ କହିନଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତ କହିନଥିଲେ, ତାପରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଇଏ କହିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କିଏ ହେଲା? ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ? क्वेश्चन देखा फास्ट देखीदे तापर ऑप्शन देखी तापर आंसर कह फास्ट गला पर्यवेक्षण सूची ना प्रश्नपत्र ना अनुमान ना तनखी तालिका ताल पिला माने कोटा हेनी पिला मूल्यांकन साधनी कोटा पर्यवेक्षण सूची तो हम प्रश्नपत्र सूची तो हम तनखी तालिका जोटा चेकलिस्ट तो हम आमर अनुमानटा कौन हम मूल्यांकन एक साधनी हेब ना ताले आमर आंसर है कौन ऑप्शन सी। तापर क्वेश्चन देखा केतबेले गठनमूलक मूल्यांकन करा जाए पिला माने केतबेले करा जाए पाठ्यक्रम समाप्ति करिया परे पिला माने एटा तो कौन करा जाए एटा तो आमर हेबनी शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया समय रे ना वर्ष को केवल थरे पिला माने वर्ष को केवल थरे जेटा समाप्ति सूचक होछि एटा भी हेबनी नाम लेखा पूर्व को परीक्षण करा जाए आमर व्यवस्थान मूल्यांकन करा जाए एटा भी हेबनी पाठ्यक्रम समाप्ति करिया परे जो जो भूल माइले सेटा कोथि पे कारण एटा कोटा हम ना समाप्ति सूचक मूल्यांकन सेटा हो ताले जो शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया समय जोटा हुए सेटा होछि हमर कोन गठनमूलक मूल्यांकन ताले हमर आंसर हो कोन ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन देखिबा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किए रचना करथिले ऑप्शन देछि शूद्रक ना विष्णु शर्मा ना कालिदास ना अमर सिंह पिला माने आमर अभिज्ञान शाकुंतलम किए लिखिथिले आमर कालिदास लिखिथिले ताले ऑप्शन सी द राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी गोटे संघीय राष्ट्रर लक्षण नुहे ताले ऑप्शन देखिबा एक लिखित अनमन्य संविधान ना केंद्र राज्य मानक मध्य क्षमता बंटन ना स्वाधीन एवं निरपेक्ष न्यायालय ना एक अलिखित नमनीय संविधान ताले पिला माने हमर कोन हबो एक लिखित अनमनीय संविधान तो हब संघीय राष्ट्र पई केंद्र और राज्य मानक मध्य क्षमता बंटन भी हब स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय भी रही पारिबो ताले एक अलिखित नमनीय संविधान हमर कोन गोटे संघीय राष्ट्र लक्षण नुहे ताले हमर आंसर हबो कोन ऑप्शन डी। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित मध्यरु किए दिल्ली रु दौलताबाद को राजधानी स्थानांतर करथिले से पचाछि अलाउद्दीन खिलजी ना फिरोज शाह तुगलक ना मोहम्मद बिन तुगलक ना सिकंदर लोधी पिला माने आमे काहा को आडवाइया राजा कहू कहलो एई मोहम्मद बिन तुगलक कारण से कोन से किछि पागलामी करथिले जेमती कि एठी देछि दिल्ली से दौलताबाद को कोन निजर राजधानी उठै देथिले फेर दौलताबाद रु दिल्ली को नै आस्थिले ताले हमर आंसर कोन हला ऑप्शन सी
ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଖାରବେଳ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମଗଧ ନା କଳିଙ୍ଗ ନା ପାଟଳୀପୁତ୍ର ନା ଅବନ୍ତୀ। ପିଲାମାନେ ଖାରବେଳ ଆମର କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ ଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆମର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ପିଲାମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆମର କହିବା? କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି କହିବା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର 4ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କିଏ କରିଥିଲେ? ରେଇନ୍ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? 1900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରେଇନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସାଧାରଣ ନା ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହ ଅସମ୍ପର୍କିତ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର କଷ୍ଟକର। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି ନା ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି ନା ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତି ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଆମର କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ସେ କହୁଛି କୌଟଲ୍ୟ ନା ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ନା ଅଶୋକ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟଲ୍ୟକୁ କହୁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଖାରବେଳ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଇଥିଲେ? ଚାଲ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା। ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ ନା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ ନା ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଜାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖ। ଆମେରିକୀୟ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ନା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ନା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। କେଉଁଟା ହେବ ତାହେଲେ? ପିଲାମାନେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତା ବିକାଶ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ଯାହାକୁ ଆମେ DPSP କହୁଛେ ଧାରଣା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି? ପିଲାମାନେ DPSP କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି ନା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଛି ନା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି? ପିଲାମାନେ DPSP ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଖିଲଜି ତ କରିନଥିଲେ, ଦାସ ରାଜବଂଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅପସନ୍ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଦାସବଂଶ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା? କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ? ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ନା ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ନା ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ? ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟା 1757 ମସିହାରେ କ'ଣ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା 2 ସ୍ତରରେ ନା 6 ସ୍ତରରେ ନା 3 ସ୍ତରରେ ନା 5 ସ୍ତରରେ। ପିଲାମାନେ 3 ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି? ଗ୍ରାମରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ଲକରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ। ଏଇ 3ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ? ନୀତି ଆୟୋଗ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମହାଲେଖାଗାର ନା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ? ତାହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ? ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଅପସନ୍ ଡି ତାହେଲେ ହେବ ଆନ୍ସର ଆମର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନା ଗୃହ ବିଭାଗ? ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥାଏ ବଜେଟ୍? ଆମର କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ନା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କରେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନା ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ? ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ଫସଲ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଟେ? ଗହମ, ମକା, ଧାନ ନା ବାଜରା? ପିଲାମାନେ ଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଟେ? ସେ ପଚାରିଛି ଅପସନରେ କ'ଣ ବୋକାରୋ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନା ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନା ରାଉରକେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନା ଦୁର୍ଗାପୁର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଅପସନ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ବିନ୍ଧ୍ୟ ଓ ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଗୋଦାବରୀ ନା ସୋନ ନା ନର୍ମଦା ନା ବେଟୁଆ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ପିଲାମାନେ ନର୍ମଦା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ପଚାରିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେଉଁ ସ୍ତର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜିତ ସ୍ତର? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର ନା ଆୟନୋସ୍ଫିୟର? କେଉଁଟା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହେବ ନା ଆୟନୋସ୍ଫିୟର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ମେଡ଼ିଓ ସବୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ସେଠି ସବୁ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତୁମେ ଯଦି ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତେବେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ତାପମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ହିମମଣ୍ଡଳ ନା ହିମମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ହିମମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ହିମମଣ୍ଡଳ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ପିଲାମାନେ ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ହିମମଣ୍ଡଳ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନା
ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ କ'ଣ, ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଛବି ସହିତ ଅଡ଼ିଓ ବି ଆସେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମର କେଉଁ ଉପକରଣ ହେଇଯିବ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନା ଆର୍ଗନ୍। ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ତ ଆମର 21% ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ ଆମର 0.03% ଅଛି, ଆର୍ଗନ୍ ଅଛି 0.94, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି 70%। ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ କିଏ ଅଛି, ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ତାପମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ତାପମଣ୍ଡଳ ହେବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ତ କ'ଣ ହେବ, ବିଷୁବ ରେଖାର କ'ଣ ଉଭୟ 5 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଇଏ ହେବ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ହେବ କ'ଣ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସିଏ ହେବ କ'ଣ, ଆମର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଳାସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ନଷ୍ଟ ଅବଶେଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଲାଭା କୁହାଯାଏ ନା ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ ନା ଜୀବାଶ୍ମ କୁହାଯାଏ ନା ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ନଷ୍ଟ ଅବଶେଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କ'ଣ, ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଭାବାତ୍ମକ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ପଚାରିଛି, ତଥ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନା ମନୋଭାବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନ ନା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ମନୋଭାବ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଚାଲ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ, ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିରହରିତ ବା ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେ କହିଛି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପିଲାମାନେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜଠାରେ ହିଁ ଚିରହରିତ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସମତଳ ଭୂମି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧରଣର ଜମା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଲାଭା ନା ପଟୁ ନା ବାଲି ପାହାଡ଼ ନା ହିମବାହ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁଥିରେ, ପଟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ମାନଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ମହାନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ମହାନଦୀ କେଉଁଠୁ, ଛତିଶଗଡ଼ର କ'ଣ ସିଂହ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି କ'ଣ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଚାଲ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା ନା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନା କମ୍ ସଫଳତା ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ପ୍ରଗତିକୁ ମାପ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଗତିକୁ ମାପ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ହେଉଛି କ'ଣ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ क्वेश्चन देखिए निदानात्मक मूल्यांकनर लक्ष्य कौन। चलो ऑप्शन देखिए पिला माने निदानात्मक मूल्यांकन कहले कौन बुझ कहलो कौन सी निर्दिष्ट दुर्बलता को चिन्हट करी तार समस्यार समाधान करवा। चलो ऑप्शन देखिए आग शिक्षार्थी मानक विभिन्न विभाग रे वर्गीकरण करवा एटा तो हबनी। तापर होची शिक्षण असुविधा बा समस्यार चिन्हटीकरण करवा यही गोटिक हम। तापर एगुरी आउ किसी दरकार नहीं कारण आंसर आमर ये जना पड़गला शिक्षण असुविधा समस्या चिन्हटकरण करवा कौन गोटे निदानात्मक मूल्यांकनर उदाहरण। तापर क्वेश्चन देखा पृथ्वीर केतोटी मंडल रे विभक्त कराई या केउं प्रकार प्रश्नर उदाहरण ज्ञान भित्तिक ना बोध भित्तिक ना प्रयोग भित्तिक ना कौशल भित्तिक। पिला माने एटा गोटे मन रखा क्वेश्चन ना जितिक मन रखा क्वेश्चन थी सेटा हम कौन ज्ञान भित्तिक प्रश्न ही जीव ताले आमर ऑप्शन कौन हम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं प्रकार मूल्यांकन रे शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकर शिक्षादान रे अग्रगति निमंते सुजोग रही थाए। ऑप्शन चलो देखिबा व्यवस्थापक मूल्यांकन द्वारा ना गठनमूलक मूल्यांकन द्वारा ना निदानात्मक मूल्यांकन द्वारा ना समाप्ति सूचक मूल्यांकन द्वारा। बोले मैंने फास्ट आम देखीदे चार्टा ऑप्शन को चलो पढ़ी बुझी नवा। व्यवस्थान मूल्यांकन माने कौन जदि जो मूल्यांकनटा शिक्षार्थीर कौन पूर्व अर्जित ज्ञान सामर्थ्य और दुर्बलता को मापिया करा जाए सेटा होची व्यवस्थान। गठनमूलक होची कौन गठनमूलक होची दोष दुर्बलता को चिन्हट करिया जो मूल्यांकन करा जाए सेटा होची गठनमूलक मूल्यांकन जोटा कि हमर कौन श्रेणी गृह कौन श्रेणी गृह चलुवा समय करा जाए जमी यूनिट टेस्ट यही सब हूँ कौन गठनमूलक मूल्यांकन। जमी निदानात्मक मूल्यांकन कौन पिला माने एक निर्दिष्ट कौन समस्या को चिन्हट करी तार समाधान करवा हूँ कौन गोटे निदानात्मक मूल्यांकन। समाप्ति सूचक मूल्यांकन कौन जेटा शेष करा जाए जो मूल्यांकन सेटा हूँ समाप्ति सूचक मूल्यांकन जमी वार्षिक परीक्षा से गोटे कौन समाप्ति सूचक मूल्यांकन। एबे चलो क्वेश्चन देखिए से पचार कौन केउं प्रकार मूल्यांकन शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकर शिक्षादान अग्रगति निमंते सुजोग रही थाए। ताले आमर आंसर कौन हम गठनमूलक मूल्यांकन यही ही शिक्षण और शिक्षार्थीर शिक्षण और शिक्षकर शिक्षादान अग्रगति निमंते सुजोग रही थाए। यही से मानकर दोष दुर्बलता जहाँ पिला मानकर अच्छी से शिक्षक कौन जानीपारती। तापर क्वेश्चन देखा ओडिशा रे हीराकुदु नदीबंध निर्माण केउं पंचवार्षिक योजना काल में कराइथिला से कह प्रथम ना द्वितीय ना तृतीय ना चतुर्थ। पिला माने प्रथम पंचवार्षिक योजना रे ही कौन हीराकुदु नदीबंध योजना कराइथिला। तापर क्वेश्चन देखिबा केउं प्रकार मानचित्र रे वृष्टिपात बंटन और तापमात्रा बंटन दर्शा जाय थाए से कह प्राकृतिक मानचित्र रे ना राजनैतिक मानचित्र रे ना तथ्यभित्तिक मानचित्र रे ना भूसंस्थान मानचित्र रे। पिला माने केउ मानचित्र रे पिला माने हमर तथ्यभित्तिक मानचित्र कौन करा जाए वृष्टिपात बंटन और तापमात्रा बंटन दर्शा जाय थाए। तापर क्वेश्चन चिलिका एक केउ प्रकार ह्रद ऑप्शन देछि मधुर जल ह्रद ना उपह्रद ना क्रेटर ह्रद ना प्लेट चलन द्वारा सृष्ट ह्रद। पिला माने चिलिका होची एक क्रेटर ह्रद माने क्रेटर ह्रद माने से ह्रद नो से गोटे उपह्रद भलिया किंतु क्रेटर ह्रद माने तीन भाग आउ गोटे भाग कौन होइछि बंगोपसागर मिसिक अच्छी से लुणिया थी ताको क्रेटर ह्रद बोली कुआ जाए। ऑप्शन सी हम कौन आमर आंसर। तापर देख ओडिशार केन्दुझर जिले में केउं खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण में मिलता है कोयला ना लुहा पत्थर ना बक्साइट ना चूना पत्थर। पिला माने केन्दुझर रे हमर कोन लुहा पत्थर अधिक परिमाण में मिलता है। तापर क्वेश्चन देखिबा पृथ्वीर सबुठारु अभ्यंतर स्तर को कौन कुआ जाए मेंटल कुआ जाए ना क्रस्ट कुआ जाए ना कोर कुआ जाए ना लिथोस्फीयर कुआ जाए कौन कुआ जाए पिला माने सबुठारु अभ्यंतर
किए रहिला कोर रहिला ता ऊपर कौन रहिला मांटाल रहिला ता सबुठारु ऊपर रहिला किए क्रस्ट बा ताकू भूतक आमे कहूचे ताले आमर आंसर कौन पचाछि सबुठारु अभ्यंतरर स्तर को कौन कहबा ना कोर कहबा। तापर क्वेश्चन देखिबा ओडिशार उच्चतम स्थान देवमाली पर्वत केउ जिल्लार अवस्थित पिला माने देवमाली पर्वत केउ जिल्लार अवस्थित कोरापुट जिल्ला रे पिला माने देवमाली पर्वतर उच्चता केते मते कमेंट रे कहयो। तापर क्वेश्चन देछि उच्च प्राथमिक श्रेणी रे सामाजिक विज्ञान शिक्षादानर मुख्य उद्देश्य कौन से कहछि स्मृति शक्ति विकास करवा ना युक्तिसंगत भाव समाज को बुझीबारे साहाय्य करवा ना शिक्षार्थी माननकु ऐतिहासिक तारीख गुडी को मन रखिबारे साहाय्य करवा ना प्रशासनिक सेवा पई प्रस्तुति करवा। ताले हमर आंसर कोन हबो शिक्षार्थी मानकु ऐतिहासिक तारीख गुडी को मन रखिबारे साहाय्य करवा होछि हमर सठिक उत्तर। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नत मध्यरु केउटी परिवेश विज्ञान तो शिक्षादानर निर्दिष्ट उद्देश्य को सर्वोत्तम भाव वर्णना करे। ऑप्शन चलो देखिबा राजा और युद्ध गुड़िकर नाम मन रखिबा ना लिखन कौशल हासिल करवा ना पारिवेशिक आंत संपर्क को बुझीबा ना अर्थनैतिक स्थिति को बुझीबा। ताले हमर आंसर कोन हबो ना पारिवेशिक आंत संपर्क को बुझीबा होछ कोन हमर परिवेश विज्ञान शिक्षादानर सर्वोत्तम उद्देश्य। तापर क्वेश्चन देखिबा पृथ्वीर केउ स्तर उभय भूतक एवं ऊपर मांटाल को सूचित करे से कहछ लिथोस्फियर ना आस्थेनोस्फियर ना मेसोस्फियर ना कोर। पिला माने पृथ्वीर जो आमर अछि भूतक आ ऊपर मांटाल ताको केउ स्तर सूचित करे ना आमर लिथोस्फियर ही सूचित करे। ऑप्शन ए हबो कोन आमर सठिक उत्तर। लास्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नत मध्यरु केउटी जैवमंडलर अंतर्भुक्त पिला माने केउटा जैवमंडल अंतर्भुक्त। ऑप्शन चलो देखिबा केवल उद्भिद ना केवल प्राणी ना जीवजंतु एवं सेमानकर परिवेश ना केवल मनुष्य। पिला माने केवल खाली उद्भिद को नहीं कौन जैवमंडल हबो एटा तो हबनी केवल प्राणी को नहीं हबो एटा भी हबनी केवल मनुष्य को नहीं जैवमंडल गठित हुए एटा भी हबनी। ताले हमर आंसर कोन हबो जीवजंतु से मानकर परिवेश को नहीं कौन जैवमंडल गठित। ताले हमर ऑप्शन सी द राइट आंसर। पिला माने आज आमे सोशल स्टडीज बा सामाजिक पाठर सबु क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन कले। पिला माने जदी वीडियोटी तुमको भल लागिथिबो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनेबे एवं तुम सांग साथी के मध्य शेयर करनेबो। मोर चैनल ना होछि डियर ऑफिसर। पिला माने देखा नेक्स्ट वीडियो रे रहिली जय जगन्नाथ।